norok ngaji sini samorok merok galar be merok ini kondisi kurasinya mah like lagi share lagi komen lagi nah ke mobile number na yang di sana nong number link gitu nong number yang kan nong phone kaya na norok bay ang jogajog kaya na dotala san samsuri tangoyo building construction preparation norok like di sob somay ketal video dogan norok share hanya tapok di subscribe kaiton di chat ke payan norok